Pa nemam pojma, mislim, ajde, možemo da napravimo smjer kvalitetni možda treba se primetiti kod ljeta da imaš 360 stepeni onaj, kako ti brojevi i na hadu ili na ovom. Kako sam ga prepoznao, jebote. Pićenke. Jeste, jedan jeste. A on je... Šta ti misliš?
Rusko prošlo. Tamo su dali dobar dan. Nije čuo još ovo. Nisu onaj tamo.